रब्बे ज़ुल जलाल के बबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के हाल जानता है। आज का हमारा मौजू है कि मियाँ बीवी किन किन तरीक़ों से क़ुर्बत कर सकते हैं, शरीयत के अंदर किन किन तरीक़ों को पसंद किया गया है और किन किन तरीक़ों को नापसंद किया गया। मियाँ बीवी खड़े होकर, लेटकर, बैठकर, बीवी को खुद पर लटाकर या बिठाकर या बीवी पर खुद लेटकर, क्या इन तमाम तरीक़ों पर शरीयत में क़ुर्बत करना जायज़ है या नाजायज़ है? इस बारे में आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा। मगर इससे पहले अगर आप अभी तक बगैर सब्सक्राइब किए वीडियो देख रहे हैं तो नीचे सुर्ख बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस्लामी फैमिली का हिस्सा बन जाए। कुरान और हदीस में दो ऐसे तरीके बयान किए गए हैं। इन दोनों तरीक़ों से अगर मर्द अपनी बीवी से क़ुर्बत करे तो मर्द को भी खूब लज्जत हासिल होगी और औरत को भी खूब तस्कीन हासिल होगी। मैं हर बात को बहुत वाज़े अल्फाज में बयान करता हूँ, इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरी बातों को मनफी तरीक़ों से ना लिया जाए। देखिए, क़ुर्बत हर शादीशुदा जोड़े की एक चाहत होती है। हदीस का मफ़हूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी के साथ क़ुर्बत करे इसे इस पर सदका करने का सवाब मिलता है। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्स ने तो अपनी ख्वाहिश पूरी की, इस पर सदका करने का सवाब कैसे होगा? तो इरशाद फरमाया, अगर वो इसी ख्वाहिश को पड़ोसी के घर जाकर पूरी करता तो उसने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो ज़िना है, गुनाह कबीरा है। फरमाया, अगर जायज़ तरीके से ख्वाहिश को पूरा किया जाए तो सवाब है, अगर नाजायज़ तरीके से किया जाए तो गुनाह कबीरा है। अगर ज़िना करने वाला शादीशुदा हो तो खुले मैदान में पत्थर मार मार कर मार डाला जाए और अगर कंवारे हों तो 100 कोड़े मारे जाएं। आजकल देखने में आया है कि इस गुनाह में बहुत से लोग शामिल हैं, खास करके इस बाजार में जहां औरतें और मर्द जाते हैं। किसका हाथ किसको लग रहा है, कहां लगता है, कुछ मालूम नहीं होता, चाहे लड़का हो या लड़की। और फिर इस गुनाह को करने के बाद अपने दोस्तों को बड़ी शान से सुनाते हैं, बल्कि उनको भी ऐसा करने की राय देते हैं। अगर कोई अकेले लड़के या लड़की को गलत काम करता है तो इसका गुनाह इसके माँ बाप को भी मिलता है, क्योंकि उन्होंने उनकी जल्दी शादी नहीं की जिसकी वजह से वो गलत काम करने लगे। और शादी की उम्र होने के बाद भी माँ बाप उनकी शादी ना करें तो अल्लाह नाराज हो जाता है और उनके घर की बरकत ख़त्म हो जाती है और अल्लाह उन माँ बाप से क़यामत के दिन हिसाब मांगेगा। मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में उल्मा बयान फरमाते हैं, मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करते हैं। उनका ये मोहब्बत करना, उन्हें इसी मोहब्बत करने पर नफल का सवाब मिलता है। वजह यह है कि जब मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत करेंगे तो उनकी मोहब्बत बढ़ेगी, आपसी मोहब्बत ज़्यादा होगी, एक दूसरे के बगैर रहना मुश्किल हो जाएगा तो एक दूसरे के लिए लाज़िमो मलजूम हो जाएंगे, तो ज़िना के दरवाजे बंद हो जाएंगे। अगर मियाँ बीवी में आपस में मोहब्बत ना हो तो फिर ज़िना के दरवाजे खुल जाएंगे। इसमें मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना इन्हें नफल इबादत का सवाब मिलता है। आज जो बात बताने जा रहे हैं कि जिस अमल पर सवाब मिल रहा है, यानी मियाँ बीवी का आपस में मोहब्बत करना, सोहबत करना, उन्हें सवाब मिलता है। अगर उसे शरीयत के दायरे में रहते हुए पूरा करेंगे तो सवाब है। और कुरान पाक में भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ाया गया है कि जब औलाद बालिग हो जाए तो उनकी शादियां कर देनी चाहिए, कि उनमें वो जज्बात का उभार बढ़ने लगता है तो कहीं वो किसी गलत काम में मुब्तला ना हो जाएं। इससे पहले इससे बेहतर है कि उनकी शादियां कर दी जाएं ताकि वो शरीयत के असूलों के ऐन मुताबिक बीवी के साथ क़ुर्बत भी करें और ज़िना जैसी लानत से बाज भी रहें। और जहाँ तक रही बात औरतों की या लड़कियों की, तो वो भी यही चाहती हैं कि उनके नसीब में कोई ऐसा अच्छा मर्द आए कि जो उन्हें रूहानी तौर पर मुतमिन करने के साथ साथ उन्हें जिस्मानी तौर पर मुतमिन कर सके। बेशक एक खुशगवार शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के लिए नहायत ज़रूरी है कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पाई जाए। ज़ौजैन
یعنی میاں بیوی کے درمیان آپس میں محبت و مروت کا تعلق اس طرح قائم ہونا چاہیے کہ گویا دونوں ایک جان دو قالب کی حیثیت رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور اس کی نشانیوں میں سے ہے یہ بات کہ اس نے تمہارے لیے تم ہی میں سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان کے ذریعے راحت حاصل کر سکو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت و مہربانی پیدا کر دی۔ سورہ روم آیت نمبر 21۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی احادیث میں اس بات کی طرف بھی زور دیا گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کرتے رہیں تاکہ روز بروز ازدواجی زندگی میں خوشحالی کو دوام اور مضبوطی ملے۔ اسی لیے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شوہر صرف اپنی اہل خانہ سے اظہار محبت کرتے ہوئے کہے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ اظہار وہ کبھی فرموش نہیں کرتی۔ چنانچہ میاں بیوی میں جب تک ایک دوسرے کے ساتھ محبت و مہربانی کا تعلق پیدا نہ ہو اور ان دونوں کے درمیان خلوص اور احسار کے جذبات نہ پائے جاتے ہوں، بلکہ ایک دوسرے کو لوٹنے یا محض وقتی اور عارضی اغراض کے تحت محض جنسی لذت حاصل کرنا مقصود ہو، جیسا کہ آج کل مغربی ممالک میں اس کا رواج چل پڑا ہے، یا وہ محض ایک تجارتی بندھن ہو، تو ایسے تعلقات پائیدار نہیں ہو سکتے، بلکہ وہ کچے دھاگوں کی طرح ٹوٹ جاتے ہیں۔ تو آج میں ایسے طریقوں کے بارے میں آپ کو بیان کروں گا کہ جن کے استعمال سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہونے والا ہے۔ میاں اور بیوی دونوں کو بہت ہی زیادہ تسکین حاصل ہونے والی ہے۔ اللہ پاک نے مرد اور عورت دونوں کو مکمل طور پر یہ اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے جسم سے مکمل طور پر فائدہ حاصل کریں، لیکن غلط طریقوں کو ہرگز نہ اپنائیں، کیونکہ اسلام میں اس کی ممانعت آئی ہے۔ ممانعت اس لیے آئی ہے کہ اللہ پاک نے قوم لوط پر اس لیے عذاب بھیجا تھا کیونکہ وہ لوگ دوپہر میں دخول کرتے تھے، یعنی پیچھے کے مقام سے قربت کرتے تھے۔ عورتوں اور لڑکوں کے ساتھ بہرحال شریعت میں دوپہر والے حصے میں ہم بستری کرنا جائز نہیں، اس کی ممانعت ہے۔ شوہر کا بیوی کے دوپہر کی جگہ قربت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جو فطری راستہ اس راستے سے کریں، دوسرے راستے سے بچنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، ایسے شخص پر لعنت ہے جو بیوی کے دوپہر میں قربت کرے۔ اگر مرد اپنی بیوی کو گھوڑی بنا لیتا اور ایسے پوزیشن میں پھر پیچھے سے آگے کے مقام میں قربت کرتا ہے تو پھر ایسا کرنا جائز ہے۔ صحبت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ عورت نیچے ہو اور مرد اوپر، اگرچہ اس کے برعکس بھی جائز ہے، اور اگر مرد عورت سے پہلے فارغ ہو جائے تو اسے عورت کے فارغ ہونے تک برابر مشغول رہنا چاہیے، ہٹنا نہیں چاہیے، اور صحبت سے پہلے عورت کو ہم بستری کے لیے مکمل طور پر آمادہ بھی کر لینا چاہیے۔ پیار و محبت کی باتیں اور کام کے ذریعے عورت کو مکمل طور پر تیار کیے بغیر صحبت کرنا اچھا نہیں، اور صحبت کے بعد دونوں کو پیشاب بھی کر لینا چاہیے تاکہ اگر منی کا کوئی قطرہ سوراخ میں رہ گیا ہو تو وہ خارج ہو جائے۔ یعنی آسان لفظوں میں یہ بات سمجھ لیں کہ صحیح مقام اگلا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کی حرام کردہ اشیاء کی حدود پر رک جانے کی توفیق دے۔ وہ سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔